Hello mga ka-idol. So, mag-open mi karon sa among parcel mga ka-idol. So, kita kong anak akong ipa-open. Taro nga. Oops, sila naman po. Ipahit, sinap. Sinap. Yan, sinap. Okay. Saka sudah ni kaha. Okay. Guess what? It's a pickle ball. Grabe ka, Chuy. Grabe ka, Chuy. Grabe ka, Chuy. Open up. This open up. Guba na nakdaan. Dayon, net dayon. Kadula lagi taan ni. Wait, ilaw na gunting na. Tago, Bi. Ali, Bi. Kung saan na, Bi ba? Bi. Kung saan ba? Salida. Kabalo na gid si Iti yun. Talay na yung tiko. Bilay.